صدر مملکت کی زیر صدارت معیشت، توانائی اور علاقائی صورتحال پر مشاورتی اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم، وفاقی وزراء، چاروں وزرائے اعلیٰ اجلاس میں شریک۔ اجلاس میں تیل، گیس، دوا و توانائی لاگت پر قابو پانے پر غور کیا گیا۔ چاروں صوبوں کی حکومتوں کے اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اعلامیے میں بتایا گیا ایندھن کی فراہمی بلا تعطل جاری رہی۔ ملک میں وافر ذخائر موجود ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے عالمی سفارتی روابط پر بریفنگ دی۔ امریکہ ایران کی جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوشش۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کل چین جائیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دورے میں علاقائی صورتحال اور دو طرفہ تعلقات پر بات ہوگی۔ پاکستان کی ثالثی سے مذاکرات میں پیش رفت جاری ہے۔ ایران سے جلد معاہدے کی امید ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ڈیل پر نہ پہنچی اور آبنائے ہرمز نہ کھولی تو ایران کے تمام بجلی اور تیل پلانٹ جزیرہ خارق تباہ کر دیں گے۔ اور سینٹرل کانٹریکٹ کی خلاف ورزی، پی سی بی نے نسیم شاہ پر 2 کروڑ روپے جرمانہ لگا دیا۔ پی سی بی نے 27 مارچ کو شو کاز نوٹس جاری کیا تھا۔ 3 رکنی ڈسپلنری کمیٹی نے نسیم شاہ کا موقف سننے کے بعد فیصلہ سنایا۔ نسیم شاہ کی غیر مشروط معذرت نوٹ مگر خلاف ورزی ثابت ہونے پر جرمانہ برقرار۔ نسیم شاہ کے سوشل میڈیا مشیر کو برطرف کر دیا گیا۔ بلیک لسٹ کرنے کا بھی فیصلہ۔ گھڑی میں معاشی طور پر کمزور طبقے کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ڈیجیٹل نظام کو بروئے کار لاتے ہوئے ریلیف اقدامات عام آدمی تک پہنچائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر اور عوامی ریلیف اقدامات پر جائزہ اجلاس میں اظہار خیال۔ اجلاس میں بتایا گیا پاکستان کے پاس ضرورت کا ایندھن موجود ہے۔ ایندھن بچت کے لیے حکومتی اقدامات پر عمل درآمد، آئندہ کے لائے عمل، موجودہ اسٹاک پر بریفنگ دی گئی۔ بتایا گیا ملکی ضروریات کے تحت ایندھن کے مناسب ذخائر موجود اور آئندہ کے لیے انتظامات جاری ہیں۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی سختی سے تردید کر دی۔ واشنگٹن کے مطالبات کو غیر معقول قرار دے دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا صرف ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ ہوا جس میں امریکہ کی جانب سے بات چیت کی خواہش ظاہر کی گئی۔ اب تک براہ راست کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ ایران جنگ ہماری نہیں، اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر کے لیبر پارٹی کی انتخابی مہم میں عوام کو یقین دہانی۔ کہا اپنے موقف پر قائم ہے کہ جنگ کا حصہ بن کر اپنے شہریوں پر بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ اسپین نے ایران جنگ میں شامل امریکی طیاروں کے لیے فضائی حدود بند کر دی۔ ہسپانوی وزیر دفاع نے کہا یہ بات واضح کر دی تھی کہ ایران جنگ میں فوجی اڈوں کے استعمال کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فیصلے کے بعد امریکی جنگی طیارے طویل متبادل راستہ اختیار کرنے پر مجبور۔ امریکی صدر اسپین پر پابندیاں لگانے کی دھمکی بھی دے چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور یورپی کونسل کے صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطی میں کشیدگی، پاکستان اور یورپی یونین کے تعلقات پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے بحران کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ریلیف اقدامات سے متعلق جائزہ اجلاس میں کہنا تھا پاکستان خطے میں امن کے حوالے سے سفارتی محاذ پر بھرپور کوششیں کر رہا ہے۔ چھوڑیں پاسداران انقلاب نے ایرانی بحریہ کے کمانڈر علی رضا کے شہید ہونے کی تصدیق کر دی۔ کمانڈر علی رضا آبنۂ ہرمز کی بندش کے منصوبے کے مرکزی ذمہ دار سمجھے جاتے تھے۔ پاسداران انقلاب نے گزشتہ دنوں علی رضا کی عدم موجودگی کے باوجود دشمن پر حملے کی اور آبنۂ ہرمز پر فیصلہ کن کنٹرول برقرار رکھا۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے شہری علاقوں پر حملوں کے جواب میں سخت ردعمل دینے کا اعلان کیا ہے۔ ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے کہا امریکی اور صہیونی حکام کے رہائشی مقامات کو نشانہ بنائیں گے۔ خطے میں موجود امریکی اور اسرائیلی یونیورسٹیز بھی جائز اہداف ہوں گی۔ اسرائیلی فورسز کی ایران کے مختلف علاقوں پر شدید بمباری۔ آئی ڈی ایف کا کہنا ہے تہران میں فوجی انفراسٹرکچر اور ہتھیاروں کی تیاری کے مراکز پر 80 بم گرائے گئے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے
रे शहर में भी धमाके हुए। फॉरेस्ट न्यूज के मुताबिक तबरेज पेट्रोकेमिकल प्लांट में इसराइली हमले के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के बायस सिर्फ तेहरान और अलवर्स के बाज इलाकों में बिजली मुअत्तल है। ज्यादातर इलाकों में बिजली बहाल हो चुकी है। खलीजी ममालिक में अमरीकी तनसीबात पर ईरान के हमले जारी। सऊदी वजारत दिफा का कहना है गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान 5 ड्रोन्स मार गिराए। मशरकी सूबे में 5 बैलिस्टिक और 1 क्रूज मिसाइल भी इंटरसेप्ट किया गया। कुवैत नेशनल गार्ड्स ने भी 5 ड्रोन तबाह करने की तस्दीक की। कुवैत में बिजली और पानी के प्लांट पर हमले में एक भारतीय शहरी हलाक हुआ। अल जजीरा के मुताबिक दुबई और बहरीन में खतरे के सायरन बज गए। इसराइल की तारीख का सबसे बड़ा दिफाई बजट मंजूर। इसराइली पार्लियामेंट ने 2026 के लिए $271 अरब का बजट मंजूर कर लिया। इसराइल के दिफाई अखराजात रिकॉर्ड $45.3 बिलियन तक पहुंच गए। ऑपोजिशन लीडर ने नए बजट को इसराइल की तारीख की सबसे बड़ी चोरी करार दे दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक दिफाई अखराजात के बाद बजट खसारा GDP का तकरीबन 5% तक पहुंच गया। खैबर पख्तूनख्वा के बड़े डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म पख्तून डिजिटल पर दबाव डालने की कोशिश। हक़ाइक़ बयान करने की पादाश में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से दबाव का सामना। वज़ीर आला के भाई आमिर आफरीदी ने करोड़ों रुपए हर्जाने का दावा कर दिया। सीनियर सहाफ़ियों के तज़किये, तबसरे और ट्वीट चलाने पर एतराज कर दिया। पख्तून डिजिटल ने आमिर आफरीदी के कमीशन लेने और फंड्स में मुबैना करप्शन की खबरें क्यों नशर की। पख्तून डिजिटल के एडिटर काशिफुद्दीन सैयद का कहना है खबरें सहाफ़ियों के मुस्तनद ट्वीट्स और वीडियो क्लिप्स की बुनियाद पर रिपोर्ट की। इदारा किसी दबाव में नहीं आएगा। आजाद और बेबाक सहाफत जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश ने तबाही फैला दी। हादसात में 17 अफराद जाँ बहक, 50 से जायद जख्मी। हवेलियां के गांव हाजिया गली में मकान की छत मुनहदम हो गई। 3 बच्चियों समेत 5 अफराद लुक़मा अजल बने। बन्नू, लकी मरवत, नौशहरा में भी छतें और दीवारें गिरने से 8 बच्चों समेत 9 अफराद जान से गए। 47 जख्मी हुए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सवात और चित्राल के पहाड़ों पर बर्फबारी। जाती सर्दी लौट आई। महकमे मौसमियात ने 1 अप्रैल से कराची समेत मुल्क भर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की पेशगोई कर दी। इस दौरान आंधी और यालाबारी भी हो सकती है। कराची सब्जी मंडी के करीब फकीरा गोठ में खुले मैन होल में गिरकर 3 साल का बच्चा जाँ बहक। लाश निकाली गई। एहसन गुज़िश्ता रोज खेलने के लिए घर से निकला था। ढक्कन ना होने की वजह से मैन होल में गिरा। पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन ने मलबा वाटर बोर्ड पर डाल दिया। चेयरमैन सोराब गोठ टाउन लाला अब्दुर्रहीम ने कहा वाकया वाटर बोर्ड की गफलत है। इसी मैन होल में रमजान में भी बच्चा गिरा था। पंजाब के बच्चों को आवारा कुत्तों से महफूज बनाने के लिए पीपल्स पार्टी ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। पीपी रहनुमाओं ने दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। पंजाब हुकूमत WHO के SOPs पर अमल दरामद करने में नाकाम हो चुकी। कुत्ते के काटने से आए रोज बच्चे जख्मी हो रहे हैं। बच्चों को महफूज बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। कराची के शेरों की लगातार दूसरी कामयाबी। सनसनीखेज मुकाबले में लाहौर कलंदर्स को हरा दिया। 129 रन का हदफ 3 गेंद पहले हासिल किया। अब्बास आफरीदी ने छक्का लगाकर जीत दिलाई। मोहम्मद वसीम ने 38, साद बेग ने 19, मोइन अली ने 18 रन का हिस्सा डाला। कराची किंग्स के फील्डर्स का कमाल। पहले मीर हमजा ने अपनी गेंद पर मोहम्मद नईम का लाजवाब कैच लिया। फिर हसन अली ने एडम जंपा की बॉल पर बाउंड्री पर डाइव करते हुए कैच थामकर अब्दुल्ला शफीक को चलता किया। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। लाहौर कलंदर्स को गेंद से छेड़छाड़ महंगी पड़ गई। गेंद की हालत बदलने पर अंपायर्स ने कलंदर्स पर 5 रन की पेनल्टी लगाई। मामला मैच रेफरी को भी रिपोर्ट कर दिया। आखिरी ओवर में किंग्स को जीत के लिए 14 रन दरकार थी। गेंद की हालत बदलने पर हदफ कम करके 9 रन कर दिया गया। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी ने अंपायर से भी बहस की। अंपायर ने न सिर्फ पेनल्टी लगाई बल्कि गेंद भी तब्दील कर दी।
कराची किंग्स से मैच में लाहौर कलंदर्स पर गेंद की हालत तब्दील करने का इल्जाम पीसीबी ने अलामिया जारी कर दिया। बताया लाहौर कलंदर्स के फखर जमान ने लेवल 3 खिलाफ वर्जी की। फखर जमान पर प्लेयर्स और प्लेयर्स सपोर्ट पर्सनल के ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम है। इल्जामात PSL 11 के प्लेइंग कंडीशंस के आर्टिकल 41 के खिलाफ है। इस आर्टिकल के तहत गेंद की हालत में किसी भी किस्म की तब्दीली करना जुर्म तस्वुर किया जाता है। फखर जमान ने मैच रेफरी रोशन महानामा की सरबराही में समाअत के दौरान इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। क्रिकेट और कॉमेडी का तड़का एक साथ। हर लम्हा पुरजोश पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल बासित अली और कामरान नकफल के जानदार तबसरे, शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन की माहिराना राय, वसीम बदामी के मासूमाना सवालात। आज होंगी अदाकारा गना अली मेहमान, आदि और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। फी तोला सोना 3,900 रुपए महंगा होकर 4,75,962 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी औंस सोने की कीमत $39 इजाफे से $4,532 हो गई। फी तोला चांदी 7,524 रुपए में फरोख्त हो रही है। ईंधन की बढ़ती कीमतों के बायस अवाम पर बोझ कम करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का बड़ा इकदाम। ईंधन पर आए टैक्स को निस्फ कर दिया। वजीर आजम ने कहा 3 माह के लिए फ्यूल टैक्स आधा कर रहे हैं ताकि अवाम को कम पैसे खर्च करने पड़े। 2 रियासतों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त करने का भी ऐलान। विक्टोरिया में 1 अप्रैल जबकि तस्मानिया में 1 जुलाई से ट्रेनों, ट्राम, बसेस, फेरीज पर मुफ्त सफर हो सकेगा। मुलाजमीन को वर्क फ्रॉम होम की सहूलत दी जाएगी। और मायनास कॉमेडियन लियाकत सोल्जर को पिछले 15 बरस बीत गए। 1973 से फनी जिंदगी का आगाज करने वाले लियाकत सोल्जर मरते दम तक मुस्कुराहटें बिखेरते रहे। 2011 में इंतकाल से कबल वो पाक भारत मैच ट्रांसमिशन में फन का जादू जगा रहे।